हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नेम्स पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त अदील। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एन और एस नाम की जोड़ी कैसी होती है, या ये कह लें कि एस नाम वाले लोग कैसे होते हैं और एन नाम वाले लोग कैसे होते हैं। आपको तफसील के साथ बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। अगर आप वीडियो को फुल नहीं देखना चाहते तो अभी से वीडियो को कट करके जा सकते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी वीडियो आपको अदर किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, आपको अदर किसी भी वीडियो से नहीं मिलेगी। मैं 99% आपको कह रहा हूँ। तो हम लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सब उससे पहले आपको बताया जाए कि एस और एन की जोड़ी कैसी होगी। तो अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एस नाम वाले लोग कैसे होते हैं, तफसील के साथ बहस करते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। हम बात कर लेते हैं कि एस नाम वाले लोग कैसे होते हैं। फर्स्ट लेटर एस है। ये लोग इंटेलिजेंट माने जाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अक्लमंद होते हैं, मगर ये दिल के कमज़ोर होते हैं। वजह ये है कि ये दिल के साफ़ होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये अकेला रहना पसंद करते हैं। इनके दोस्त बहुत होते हैं, ये दोस्त बनाने में माहिर होते हैं। और इस नाम के लोग बहुत गुस्से वाले भी होते हैं, और ये ज़िद्दी भी माने जाते हैं। और मगर इनका दिल बहुत साफ़ होता है, जिससे भी प्यार करते हैं दिल से करते हैं, और हमेशा उसका साथ देते हैं, चाहे कितनी बड़ी मुश्किलात पेश आए उनके साथ। और जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, और ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, और ये हमेशा फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन इस्तेमाल करने में इनको बहुत ही मज़ा आता है, और ये धोखेबाज नहीं होते, दोस्ती और मोहब्बत दिल से निभाते हैं। लेकिन आपको बताया है कि इनको गुस्सा पर काबू नहीं रहता। तो हम आपको बताते हैं अदर इन्फॉर्मेशन भी एस नाम वाले लोगों के बारे में। इस नाम के लोग बहुत अच्छे होते हैं। इन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दिखाते, दिल के साथ साफ़ होते हैं, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। वो हमेशा खुश रहते हैं, और दूसरों को भी खुश रहने की तलकीन करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करते हैं, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो हर मुश्किल में बहुत अच्छे होते हैं, हर मुश्किल का सामना करते हैं, जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है। इस तरह हम इनकी सोच के बारे में भी बहस कर सकते हैं। ये लोग सोच के मामले में भी बहुत अच्छे होते हैं। इनके दोस्त बहुत होते हैं, दोस्त बनाने में माहिर माने जाते हैं। और आपको पता है कि इनकी दोस्ती दिल के इनके सच्चे दिल से अदा करते हैं, दिल से अदा करते हैं सच्ची दोस्ती। ये कभी दोस्तों के साथ झूठ नहीं बोलते, और ना ही इनके दोस्त इनके साथ कभी धोखा देते हैं। और यानी ये कह लें कि इनके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है। और इनके दोस्त हर काम में इनका साथ देते हैं, एस नाम वाले लोगों का। कि ये यही वजह है कि ये लोग दोस्ती के मामले में खुशकिस्मत माने जाते हैं। ये लोग खूबसूरत भी होते हैं, इन्हें खूबसूरत खूबसूरत जगहों पर घूमना फिरना बहुत अच्छा होता है, और खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये कह लें कि इनको खुशी मिलती है। ये अक्लमंद माने जाते हैं। और तो ये एस नाम की तफ़सील थी जो हम आपको बताई है। नेक्स्ट पर आप जानें। जिनका नाम एस एन से स्टार्ट होता है, ये नाम वाले बहुत ही औसम लोग होते हैं, अच्छे लोग माने जाते हैं। इनका स्टाइल, अंदाज, रुतबा अलग होता है, बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है। ये इनको सच्चा प्यार होता है, सच्चे प्यार को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और इनको पढ़ाई का बहुत शौक़ होता है, स्टडी में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। एटीट्यूड भी इनका बहुत होता है, अपने अंदाज़ होता है। ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और अपने स्टाइल में अलग पहचान रखते हैं। तो और भी बता देते हैं जिनका नाम एन से स्टार्ट होता है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इनकी मोहब्बत की ज़िंदगी कैसी होती है, तो आपको बताते हैं नेक्स्ट। तो प्लीज़ वीडियो को फुल बताइए, देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये लोग बहुत जुरायतमंद लोग माने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहादुरी होती है, जुरायत से हर काम करते हैं। ये लोग बहुत समझदार होते हैं, जिनका नाम एन से स्टार्ट होता है, और वो कभी अपनी ज़िंदगी से महरूम नहीं होंगे। यकीन ना करें, ये लोग बड़ी मुश्किल के साथ हर मसले का सामना करते हैं,
چاہے مشکلات کتنی بھی بڑی ہوں، وہ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، بہادری سے مقابلہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کو برا نہیں سمجھتے ہیں جن کا نام این سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کبھی کسی کو برا بناتے ہیں۔ یہ لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی نیت بہت ترین سمجھی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں جن کا نام این سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ان کی فطرت بہت اچھی ہے، اور یہ دوست بنانے کے بھی قائل ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھی دوستی رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان میں سے سب دوست بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے دوست ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک سچے دل سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سچے دل سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ سب کے سامنے سچ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ سچ بولنے سے کبھی نہیں گھبراتے۔ جن کا نام این سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ سچ کی حمایت کرتے ہیں، وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی کو اپنی طرح گزارتے ہیں جیسے ان کا دل کرتا ہے، جیسے ان کا مائنڈ کہتا ہے۔ تو اب آپ کو بتا دیتے ہیں جی، جن کا نام ایس اور این سے سٹارٹ ہوتا ہے، ان کی جوڑی کیسی ہوگی 2021۔ ٹھیک ہے، تو دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ، اگر آپ ان سے ایس ٹو این سے سچی محبت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کیا اہم ہے۔ دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سچی محبت ہی دل کی سب سے اہم چیز ہے۔ ایک دوسرے سے سچی محبت اور خود سے زیادہ ایمان اس سب سے زیادہ اہم ہے۔ یقین پختہ ہونا چاہیے، اور دوستو ایک دوسرے میں محبت پر یقین رکھتے ہیں سب سے اہم، کیونکہ دوست اعتماد محبت کا دوسرا نام ہے۔ جہاں اعتماد نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے، اور دوست احباب شبہ ہوتے ہیں۔ شک کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی، سچی محبت کا رشتہ بھی شک کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس پر بہت زیادہ یقین رکھیے ایک دوسرے پر، اور سچی محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ایس اور این کی جوڑی کیسی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت خلوص سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بہت سچی ہوتی ہے اور بے معنی ہوتی ہے۔ ان کی محبت اب چلتی رہتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، جن کا نام ایس اور این سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ان کے جوڑی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، اور ان کا اعتماد کبھی نہیں ٹوٹتا ایک دوسرے پر، لیکن ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے سچے پیار کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بھی یہ آپس میں بھی تعریف کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ دونوں اپنی ساری زندگی اپنے سچے دل سے بانٹتے ہیں۔ دوستو دوستو یہ ایک دوسرے سے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ تو دوستو کیا اگر آپ نے بھی کسی سے واقعی پیار کیا ہے تو آپ کو لازمی طور پر ایس اور این کی جوڑی کیسی ہوتی ہے، تو پلیز آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ۔